उधारा पद्मनाभ उधारा धर्मोते शरणागत पदग्रते शरणागत पदगाते शरणागत पदगाते सर्वादो सर्वप्रथमे बारे मो गाँ हाँ मो माटी मो जन्मभूमि हाँ, हाँ। एवं मोर पिता माता को चिर नमन वाह 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 सर्वादो प्राणर प्राण जीवनर जीवन बारे मम राध्य परम प्रेममय चिर सुंदर बस। सत्यनारायण स्वामी श्री चैतन्य देव पदाब्जरे बाबा ए अधीनार अंतर गभीरतम प्रदेशर अनंत कोटि प्रणिपात प्रणिपात प्रारंभिक पर्यायर ए अधीना कीर्तनर स्रष्टा विश्वन्यंता चैतन्य महाप्रभुंकर पाद पद्मरे एक भक्ति पुष्पटी अजाड़िबा को जाउछि बाबा रे कीर्तन जगत रे सोना मार्जन करिथिबा मोर पूज्यस्पद जेजे अजा स्वर्गत कीर्तन सम्राट जोगेश्वर स्वामी वाह 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 तांकरी सुपुत्र कीर्तन व्यास उपाधि रे भूषित बाबा रे श्रीजुक्त रामचंद्र स्वामी स्वाई जे के मजा से आज अनुपस्थित आसी अछि परना तांकरी शिष्य गायक ज्ञान पुराण सागर श्रीजुक्त बसंत कुमार राउत वाह 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 से चैतन्य महाप्रभुंकर पाद पद्मरे हाँ एक भक्ति पुष्पटी अजाड़ी बारे चैतन्य चैतन्य गद्य रूप हैला चैतन चारी आदि अनुप्रास आसिला च च कहला जतरा बाण रे वाह 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 प्रवीण गोरा हे हे भक्त ब्रह्म आचारी घानी जीव तारणे प्रभु गौरा चंद्र हे गौरा चंद्र हे गौरा चंद्र गौरा चंद्र गौरा चंद्र हे गौरा चंद्र गौरा चंद्र या चारि खानी चलंता अचलंता बुडंता उडंता बाबा अन्य अर्थरे अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिदज चारि ए मानको तारण करिबा पई हाँ। मो ठाकुर आविर्भाव है सेई चरणप्रास कहला जरा जरा प्राणी हितरे मर्त्य रे अवतारे आज विषवय से सन्यास हेले धर्म प्रचारी आहे धर्म प्रचारी हे धर्म प्रचारे धर्म प्रचारे धर्म प्रचारी हे धर्म प्रचारे धर्म प्रचारे आज्ञा में प्रथमे जानिबा कली जुगरे चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हेबार कारण कोन कारण कोन ये कली जुगे हिंदू धर्म बारी बारी बुड़ीबाकू हेला एबे बुड़ीबाकू हेला अपर धर्म प्रभुत्व प्रकाश पाइला एबे प्रकाश पाइला परम शास्त्र भागवत कौन कहिला? बड़ी जगन्नाथ दास बेस कौन कहले पदुटिए कृष्ण मोराति भगवान केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन बाबा आज्ञा हरे नमो
ମୋହରେ ନାମିବ କେବଳ କେବଳ କଳୋ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତି ଗତିର ଅନ୍ୟଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ନ ହେବାରୁ କଳି ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଆବିର୍ଭାବ କଣ ସେଇ ତିନି କଣ ଅଭିଳାଷ? ତିନି ଅଭିଳାଷ ଲାଭ୍ରଜେ ତିନ ଅଭିଳାଷ ବା 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 ନୋହିଲା ପୁରାଣ ବ୍ରଜେ ତିନ ଅଭିଳାଷ ନହିଲା ପୁରାଣ ସେଥିଲାଗି କାଲା ତନୁ ଗୌର ବରଣ ହେ ଗୌର ବରଣ ସେଥିଲାଗି କାଲା ତନ ଗୌର ବରଣ ହେ ଗୌର ବରଣ କଣ ସେଇ ତିନି ଭିଳାସ? କଣ ତିନି ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏକେ ଗୋପୀର ଭାବ ଦୁଇ ରାଧାର ପ୍ରେମ ତିନି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମା ରାଧାରାଣୀ ହଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଉଥିଲେ ବାବାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ନାମ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେବ ତୋର ରୂପ ନେଇ ଇଏ ଭିତରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରଖିଥିବି ମୁହିଁ ଭିତରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରଖିଥିବି ମୁହିଁ ଭିତରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରଖିଥିବି ମୁହିଁ ଆଦ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ ଚଗଲା ଚଗଲା ଆସିଲା ଇ କହିଲା ଈଶ୍ୱର ସଂସାରେ ଅଭେଦ ସର୍ବ ଅନ୍ତରେ ଥାନ୍ତି ବାରେ ବାରେ। ଏ ଇଷ୍ଟ ଅଭିଷ୍ଟ ଦଉ ଅନ୍ତର କଥା ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ହେ ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ହେ ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ଜାଣନ୍ତି ଠକ ଠକ ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ତିଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ଈଶ ଶେଷାଦି ସେବକ ସେବିଆ ଏକା ତୁହି ଆରେ ଇଷ୍ଟ ଅଭିଷ୍ଟ ତ ଦୟାନିଧି ଭାବ ଭାବ କହି ଆଦ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ ବାବା ଚଗଲା ଚଗଲା ଇ ଗଲା ଇ ଗଲା ଆସିଲା ତ ତ ହଁ କହିଲା ତପନ ଜହରି ବାବା କୀର୍ତ୍ତନେ ରୋଦ ତହରଳି ଗଲା ଏ ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗର ନିନାଦେ ବହି ଦୋଲକି ଗଲା ଦୋଲକେ ଗଲା ହେ ଦୋଲକେ ଗଲା ଦୋଲକେ ଗଲା ଦୋଲକେ ଗଲା ହେ ଦୋଲକେ ଗଲା ଦୋଲକେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଚ ଗଲା ଇ ଗଲା ତ ଗଲା ଆସିଲା ନା ନ କଲା ନର୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ ବାରେ ବାରେ ନାମଟି ସିନା ଏ ନାମରେ ଆସିଛୁ ନାମରେ ଯିବ ଏହି ଭାବନା ନାମରେ ଆସିଛୁ ନାମରେ ଦେବ ଏହି ଭାବନା ନାମରେ ଆସିଛୁ ନାମରେ ଦେବ ଏହି ଭାବନା ଠକ ଠକ କରମଳା ଶାନ୍ତ ମୋ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି କେବଳ ଆସି ବାବା ବାବା ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ଏ ଆସି